नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल-इमाम अल-बुख़ारी रहमहुल्लाह फ़ी किताबिल हियल बाबुन फ़िस्सलात क़ाल हद्दसनी इसहाक़ क़ाल हद्दसना अब्दुर्रज़ाक़ अन मअमर अन हम्माम अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यक़बलुल्लाहु सलात अहदिकुम इज़ा अहदथ हत्ता यतवद्दअ। हदीस नंबर 6954। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हीलों की किताब के अंदर नमाज के मुतालिक ज़िक्र किया है, जिसमें हीला इख्तियार किया गया और बाब बांधते हैं नमाज ख़त्म करने में एक हीले का बयान। कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम में से उस शख्स की नमाज को कबूल नहीं फरमाता कि जिसको हदस लाहिक हो जाए, यानी उसको वज़ू करना ज़रूरी हो जाए, यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले, यानी कि हदस असग़र हो या हदस अकबर हो, उसकी मौजूदगी में इंसान की नमाज नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 3 फ़िक़्ह के मसलों पर रद्द किया है। जैसा कि इमाम करमानी कहते हैं, क़ाल अल-करमानी फ़तहुल बारी के अंदर इमाम इब्न हजर ने ज़िक्र किया कि मक़सूदुल बुखारी अर्रद्दु अलल हनफ़िया, हनफ़िया पर रद्द करने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल हियल में इस हदीस पाक को ज़िक्र किया है। 3 मसले हैं। मसला नंबर 1, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज के आखिरी रकात में जब वो तशहुद में क़ादे में बैठा हुआ है, ऐसे में वो हवा खारिज कर दे, तो क्या उसकी नमाज बातिल हो जाएगी या उसकी नमाज सही मानी जाएगी? तो दरअसल हनफिया हज़रात का फ़तवा है कि अगर उस शख्स ने जानबूझकर हवा खारिज कर दी है तो उसकी नमाज सही है, कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी। और इसके पीछे उनकी दलील है कि सलाम फेरना नमाज का रुकन नहीं है, सलाम फेरना नमाज में फ़र्ज़ नहीं है। कोई शख्स फेरता है तो अच्छी बात है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। और फ़र्ज़ ना होने की दलील ये दी है कि जिस हदीस में कहा गया है कि अल्लाहु अकबर कहने से बकिया चीज़ें हराम हो जाती हैं, यानी नमाज शुरू हो जाती है तकबीर तहरीमा कहने से, और सलाम फेरने के बाद इंसान नमाज से बाहर हो जाता है, का ये हदीस ख़बर वाहिद है, इसलिए इस हदीस से हम किसी चीज़ को फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कह सकते। तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो हदीस है, तहरीमुहा अत-तकबीर तहलीलुहा तस्लीम, कि अल्लाहु अकबर कहने से नमाज में आप दाखिल हो जाते हो और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहने से आप नमाज से बाहर हो जाते हो। तो इस हदीस को रद्द करते हुए हनफिया ने जवाब दिया कि ये हदीस ख़बर वाहिद है, लिहाजा इस हदीस से हम फ़र्ज़ का मसला नहीं निकाल सकते कि सलाम फेरना फ़र्ज़ है या रुकन है, जैसा कि बकिया अहले हदीस हज़रात कहते हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस फतवे पर रद्द किया और कहा हनफी हज़रात इस मसले में गलत है। हवा खारिज हो, कोई शख्स अगर जानबूझकर हवा खारिज कर दे तो उसकी वजह से उसकी नमाज बातिल हो जाएगी, और आप फतवा दे रहे हो उसकी नमाज सही होगी। ये कह रहे हैं कि इसलिए सही हो जाएगी क्योंकि सलाम फेर कर भी आदमी नमाज से निकलता है, तो हवा खारिज करके भी नमाज से बाहर निकल गया तो नमाज तो हो गई, बाकिया सारी चीज़ें तो कर चुका है। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को ज़िक्र करके इस हीले पर रद्द फरमाया, कहा ये हीला है नमाज से निकलने का, और नमाज बातिल हो गई, उसको आप कह रहे हो नमाज सही हो गई। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मसला है कि कोई शख्स जानबूझ के हवा नहीं खारिज किया, उससे गैस की प्रॉब्लम है या नहीं रोक पाया, उस वक्त में हवा निकल गई, तो क्या उसकी नमाज बातिल हो जाएगी? उसको क्या करना पड़ेगा? तो हनफी हज़रात के यहाँ इस पर यह है कि वो शख्स वहीं पर नमाज छोड़ दे और जाए वज़ू करे, वज़ू करने के बाद आए, बकिया जो बाकी बचा है उतना पूरा कर ले। इसको कहते हैं नमाज पर बिना कर ले, जो पढ़ के गया था वहीं पर जाए वज़ू करके, फिर उसके बाद वहाँ से आगे पढ़ ले, नमाज हो जाएगी।
البتہ امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ ان دونوں حضرات نے کہا کہ اس کی نماز باطل ہو گئی کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز خراب ہو گئی، اب اس شخص کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی نئے وضو کے ساتھ، اس پر بنا نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے میں دو اقوال علماء کے ملے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس پر اگر بنا کر لے، وضو کرنے کے بعد آئے وہیں سے آدمی شروع کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ وضو میں نیت ضروری نہیں ہے، وضو کرنے کے وقت نیت ضروری نہیں ہے، اور نماز میں نیت اتنی ضروری ہے کہ منہ سے بولنا ضروری ہے، لیکن وضو میں نیت ضروری ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں وضو مستقلاً فی ذات ہی کوئی عبادت نہیں ہے، جبکہ وضو اور غسل جو شرعی وضو اور شرعی غسل ہوتا ہے یہ عبادت ہے، اس کے کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو مستقل عبادت نہیں مانتے، کہہ رہے ہیں نماز عبادت ہے، اس عبادت کے لیے اس سے پہلے یہ ایک چیز بتائی گئی ہے تو یہ وسیلے والی عبادت ہے، مستقل کوئی ذاتی عبادت نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے اس مسئلے پہ بھی رد کیا، کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ آپ وضو کے لیے نیت کو ضروری نہ قرار دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر محدث ہو یعنی ناپاک ہو تو اس کی نماز ہی نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور بغیر وضو کے کسی شخص کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اور وہ تمام اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے اس میں سب سے پہلے نمبر پر عبادات کا معاملہ ہے، لہٰذا بغیر نیت کے وضو کرنا وضو ہوگا ہی نہیں، تو یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے نیت ضروری ہے اسی طریقے سے وضو کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نیت کیسے کیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے نماز میں انسان دل میں صرف سوچتا ہے ویسے وضو کے لیے بھی دل کی نیت کافی ہے، اس میں زبان سے کہنا دونوں جگہوں پر بدعت ہے۔ تو یہ تین مسئلوں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔